हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? वालों से तो भी ठीक है दोस्तों। तकनी अपडेट इस्लामगढ़ साइड 40 मीटर ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੱਕੋ ਕੇਬਲਾਂ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਇਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੰਤੇ ਹੋਣਾ ਲੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਸਰਵੇਅਰ ਤੱਕ ਉਹ लगे हुए ना सर्वेयर या मशीन रखी है इसने कैमरे लेवल वूवल तकने पे। बाकी है तो कोई इधर भी वर्कर लगे हैं माशाल्लाह जी, क्या बात है जी, वाह जी वाह। बाकी है तो कोई ड्रम लाने पे इसने पता नहीं है डीजल है या क्या गंदा तेल है या पेट्रोल जो कुछ भी है। ड्रम 2 लाए ने ना 2 फट्टे लाई दे ना है तुस तको ते वाह जी वाह। ये फिर उत्थै खड़सन। बाकी है तो कोई मिरपुर साइड जरा ना इत्थै भी जनरेटर है बरो कागज़ वगैरह लाने ने कम जारी करनगे न। बाकी है मिरपुर साइड बिल्कुल जरा बाईपास को अस पुजने लिया। वाह जी वाह, सटियां चंगी अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है करना तो सारे वालों को मैच के जो दिल से मेरा यूट्यूब चैनल तक रेच की व्लॉग नाली फिर भेजे इस्लामगढ़ टीवी लो दो तुम्हारे पैरों पर वो मैं कल ब्रिज पकाना सा आया तो वीडियो में ही लभ गई सन तो मैं लाई है कल क्योंकि मैं फौतगी हुई सी उधर पुणे संदाड़ उधर गया सा तो शाम को अच्छा नहीं होया कम्मै बरसा मैं। चलो अल्लाह खैर करसी, अल्लाह खैर करसी। तुसें ही आज ने अपडेट दसने 2 अप्रैल 2026 बारोज़े जुमेरात जनाब अली मकाम चेक कर सकने हो अपडेट। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी। ब्रिज ने हवाले नाल तुसें दसने हैं ड्रोन फुटेज उसने अपडेट दसा इंशाल्लाह ब्रिज पर की काम हो रहा है और वर्कर क्या कम करी रहे हैं पूरी तुसें डिटेल इंशाल्लाह ताला फराहम करसा। बाकी है जनाब वर्कर लगे हुए ना वो सामने तक ही रखने 40 मीटर ने ये तो दोस्तों केबल स्ट्रेसिंग करने पे माशाल्लाह जी माशाल्लाह। स्टैप बाय स्टैप जड़ा ना ये जड़े नहीं बनते वे इन्हां विच केबलां जड़ियां ना ये परोने पे ठीक है समझी गए हो। बाकी अपर पड़ती ना भी तकड़े हैं वो बंदा वर्कर लगे आ इधर चेक करने मिरपुर साइड चेक करने जी उधर क्या हो रहा जी। चलो अल्लाह अगर सी ड्रोन फुटेज लैने हैं तुम नाल अपडेट लो दोस्तों। ये स्टोल मारना शुरू करी गए हो चेक करो जी। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी। ड्रोन फ्लाई किया हुआ तो चलो हर करसी तुसें दसने पूरी अपडेट तो माशाल्लाह वेखो तो जी मछवे तक होना ए तो जेड भरे वे जाने पे कम अज़ कम 6 मोटरसाइकिल लदे होने ने और बंदियां ना फुल भरे होना वे। पानी भी हुण चाना शुरू करी दिंदा ने पता नहीं एडवांस ही पानी शुरू किया नहीं या बारिशां या बारिशां हुई ना तो पता नहीं पानी चाना शुरू करी दिंदा ने क्या वजह हुई है। पानी काफ़ी टले असी तो हुण फिर चाना शुरू करी दिंदा ने। चलो अल्लाह खैर करसी। ड्रोन जोलने अपर वो लैने अपर तो तकने हुण अपर कैट अपडेट जारी है तो केबलां तकरीबन मीरपुर साइड का तकरीबन स्ट्रेसिंग हो ही चुकी है ऑलरेडी। इस्लामगढ़ साइड जारी है तो ये चलो अल्लाह खैर करसी। कम इंतहाई तेज़ी नाल जारी हो सारी है। कोशिश कर रहे हैं पूरी के वीडियो सही चंगी तो चंगी पेश करा। चलो अल्लाह खैर करसी। बाकी दोस्तों नालों नाल रसो।
आज दोस्तों भैनों भरावो तुम बहु भी चेक कर सकने हो कि मेरपुर साइड जरा जाला शाला बनने पे तो क्या पता हूँ कंक्रीट केड़े टाइम हो सी चलो अल्लाह हर गल अस पूरी कोशिश करने तुसें वीडियो चंगी तो चंगी पेश करा तो चलो अल्लाह हर गल नारो नारे सो लो जनाब अली मकाम तुस देख सकने हो लोड रहा है पता नहीं है कोई जनरेटर बड़ा सारा चाहिए जी ओ वाह जी वाह ये तुस बहु भी चेक कर सकने हो माशाल्लाह चलो अल्लाह हर कर थी नारो नार
باقی جناب ماشاءاللہ مچھوے رار پا دیا منگلا ڈیم ہے جی پانی چلنا شروع ہوئی گیا جی جناب اے صورتحال ہے سامنے باقی آواز اشنی ہے بھی ٹھیک 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 تے جناب بس اسیں پوری کوشش کرنے نے اسیں ویڈیو ہے جڑی وہ صاف تے ستھری پیش کریا کرو کوئی گڑبڑیشن نہ ہویا کرے باقی تک بندے ورکر کیا ہے رار پار یا عوام جڑی جانی ہے نا آپ نے روز مرہ نے جڑا نا زندگی نے مشار وچ بیزی ہے میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ یعنی تساں ہی باقی وہ تک بندے پار پائے پچایا پتہ نہیں کیا پہ بھی اسی وہ تک ہاں جی پار میرپور سائیڈ چلو اللہ خیر کسی دوستوں بہنوں برو اس بندے نا چیز ہی اجازت دے سو ڈرون فوٹیج تک لین اس نے کیا اپڈیٹ ہے تو چلو اللہ خیر کسی ویڈیو ہی لائک شیئر لازمی کری اوڑے کمنٹ کری اوڑے اپنی دعا میں یاد رکھے اللہ سونے نے ہاں جی دوستوں بہنوں برو تساں ہی ڈرون فوٹیج دسے نا اس نے جو اپڈیٹ ہے جناب میرپور سائیڈ وہ چیک کر سکنے وہ لوڈر وہ بڑا سارا جنریٹر چاہیا سی اور ڈرون فوٹیج تساں ہی باقاعدہ پتہ لگی جاؤ سی باقی میرپور سائیڈ جڑا نا ادھر بھی سٹریسنگ باٹم جو بندے بڑے ہوئے نا اتنے کم جاری ہو ساری آئی ادھر یہ پار سامنے ٹھک 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 یعنی پڑھ نا پر کم جاری ہے واہ جی واہ کیا مولا جی ہے خوبصورت نظارہ ہے تساں چیک کرو بارش چڑھی ہے جی ادھر سویرا سویرا بارش آئی سی ہوں چل تھوڑے جے پتلے ہوئے نا آسان چیک کرو منگلا ڈیم نہیں صورتحال ہے جناب یہ علی مقام کہ ادھر جناب چلو اللہ حافظ تساں دسنے اپڈیٹ فون آئی گیا وچ